Hello, namaste, salam alaikum. What is up, guys? This is me, Aakrishs back with a new video. आजको भिडियो पनि पोडकास्ट हुँदैछ. This is podcast episode 3. अनि this podcast is really special. किनभने we have a really special guest today with us. So he's none other than Mr. Abhisekh Maskey. So first, Mata, welcome to the show. Hey, hi, Kisar. So Dai, how are you doing? I am doing pretty good. तिम्रो के छ खबर? मेरो नि राम्रो छ दाइ. So धेरै जनाले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला र जसले चिन्नुहुन्न उहाँको इन्ट्रो चाहिँ म दिइहाल्छु हैन. So basically he's an ex RJ अन्त दाइ हजुर ex RJ हामीले चाहिँ त्यति बेला RJ भन्ने एकदम बोरिङ भयो हैन. So we used to call ourselves the voice के. ए दसके. अनि अहिले प्रेजेन्टमा चाहिँ हिज I am the brand marketing manager for Coca-Cola Nepal. Okay. So हजुर चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ के भनेर चाहिँ चिनाउन चाहनुहुन्छ त? यो एकदमै गाह्रो क्वेसन हो हैन. मेरो लागि चाहिँ I call myself a marketer and an educator. Educator. यो दुईटा कुरा चाहिँ हजुर यो दुईटा कुरा चाहिँ I'm very passionate about. अनि त्यसपछि गएर अहिलेको लागि चाहिँ नि कस्तो भयो भन्दाखेरि I've been teaching business as well as marketing to students for a lot of years now. त्यसले गर्दाखेरि जति बेला आफूले मार्केटिङ गर्छु पढाउन जति सजिलो छ गर्न त्यति सजिलो छैन भन्ने थाहा हुन्छ. So I understand how difficult it is for the students to understand as well. So I'm a constant learner as well as unlearner at the same time. आफूले सिकेको कुरा छोडेर फेरि नयाँ नयाँ कुरा सिक्नेतिर चाहिँ I always get into that. But overall professionally चाहिँ I am called a marketer. So अब मेरो यसको मान्छेलाई चाहिँ खासै मार्केटिङको बारेमा थाहा नहुन सक्छ हैन. मलाई पनि खासै त थाहा छैन. So मेरो यसको मान्छेलाई चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ के भनेर चिनाउनुहुन्छ त? मार्केटिङ भनेको एकदम सिम्पल कुरा हो. हजुर. कसैको दुःख बुझ्ने र उहाँको दुःखलाई फिक्स गरिदिने काम मार्केटिङले गर्छ. ओके, सो एउटा एक्जाम्पल दिनु न. एक्जाम्पल ओके, सो let's say for example पानीको बोतलको कुरा गरौँ न. हजुर. है, पानीको बोतल is such a nice thing to have. And what it does is एउटा मान्छे हिँड्दैछ र उसलाई पानी तिर्खा लाग्यो भने पानी त हातमा लिएर हिँड्न मिल्दैन or चापेते पाइँदैन. यो मान्छेलाई अब कसरी उसको लाइफ सजिलो बनाइदिउँ त भन्दाखेरि एउटा कुनै मार्केटरले सोच्यो म यस्तो भाडा बनाउँछु जुनमा पानी दिएर ऊ घुम्न मिलोस्. उसको पेन पोइन्ट बुझ्यो र त्यसलाई फिक्स गरिदियो. हजुर. के हो मार्केटिङ भनेको? हजुर. त्यो कसरी मार्केटिङलाई चाहिँ इट्स कल्ड creating and delivering values. Value is something that makes somebody's life easier. So हामीले चाहिँ मार्केटिङ भनेर चाहिँ के सरल भाषामा बुझ्यौँ हैन. अनि हजुरको यो मार्केटिङमा चाहिँ जुन जर्नी छ नि त द भोइसबाट कसरी सुरु भयो? हजुर. खास भोइस भनेको चाहिँ it was a part of marketing भनौँ न. हजुर. किन भन्दाखेरि if I take you back to my journey, it was very simple. मैले चाहिँ नि ब्याचलर्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढेको थिएँ है. त्यति बेला मेरो मेजर चाहिँ नि फाइनेन्समा थियो. हिसाब गर्ने मान्छे होइन, म चाहिँ इन्डियामा थिएँ त्यसको लागि होइन. मेरो BBM भन्ने डिग्री थियो. आई डिड इट अन्डर बेङ्गलोर युनिभर्सिटी. अनि बेङ्गलोर युनिभर्सिटीबाट यो पढाइ सकाएर आइसकेपछि के जब गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्स पढेकोले फाइनेन्ससँग रिलेटेड केही गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ भयो. सो आई जोइन्ड अ एनजिओ एन्ड यो एनजिओमा चाहिँ what I did was I was the finance officer here. And मेरो काम भनेको दिनमा कति खर्च भयो, कताबाट पैसा आइरहेछ, कता खर्च भइरहेछ, कसलाई पेमेन्ट दिन बाँकी छ. These are the things that I used to look into. But what happened was after a while यति मात्र के गरेर बस्ने, यसमा रमाइलो नै छैन. It's like there's no creativity here. Financial statement भन्ने कुराले अब ब्यालेन्स सिटलाई पनि झिलिमिली बनाएर के मतलबै भएन हैन त्यसमा. So creativity भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मिस हुन थाल्यो क्या. हजुर. And at the same time I got a job. I mean त्यो काम गर्दा गर्दै I got a job at a NGO के भन्छ अर्को NGO त नभनौँ जस्तै it's called a non-profit sharing organization. It was called Satya Media Arts Collective. I got a job there to look after a project called Color Kathmandu. है. अब Color Kathmandu भने कस्तो प्रोजेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अहिले बाटोमा ठुल्ठुलो आर्टवर्क्सहरू देख्छौँ नि. स्ट्रीट आर्टहरू. So यो हजुर स्ट्रीट आर्ट्सहरू चाहिँ नि we did 75 of them inside Kathmandu Valley. है, back in 2012. हजुर हजुर. अनि मेरो काम त्यहाँ भनेको चाहिँ घर घरमा गएर जुन जुन घरमा खाली भित्ता देख्छौँ नि हामीहरू घर घरमा गएर तपाईँको भित्ता हामीलाई दिनुहोस् न, हामी यसमा एकदम खतरा आर्टवर्क बनाइदिन्छौँ भन्दै कन्भिन्स गर्दै हिँड्नु पर्ने थियो क्या. ओके. Now what happened here was
पढेको फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड फाइनेन्सको ब्याकग्राउन्डमा म्यानेजमेन्ट छँदैछ होइन सो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भन्ने हिसाबको रोल मेक्स सेन्स बट वाट आई डिड नट नो वाज मान्छेलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने त सिधै गएर हुन्छ तिम्रो घरमा आएर मैले नै आफै आएर भाइ तिम्रो घरको भित्ता थियो म कलर लगाइदिन्छु भन्यो भने त इट्स साउन्ड्स नि है मान्दैन तर कसरी मिलाउने त अब कन्भिन्स त गर्नु पर्यो बिकज द्याट्स द प्रोजेक्ट अल अबाउट द्याट्स वाइ आई एम हायर्ड सो त्यति बेला चाहिँ अब आई स्टार्टेड रिडिङ अ लट अबाउट हाउ क्यान यु कन्भिन्स पिपल हाउ क्यान यु इन्फ्लुएन्स पिपल टु से yes to your offers. And then one of the tricks that I learned was, again, reading through a lot of marketing books as well as sales books about how we can convince people. One of the easiest ways was you need to tell them stories. Right? But real katha kasto huncha bhandakiri, again, you need to be able to understand people. Right? Once you understand people, then you can talk to them. That's the whole idea. So for me, अब तिमीले अघि भने जस्तै मार्केटिङ के हो भन्दा चाहिँ मार्केटरको काम के हो भन्दा चाहिँ ब्रान्ड बुझ्ने होइन कि मान्छे बुझ्ने हो. सो आफ्नो ब्रान्ड बुझ्नलाई कति नै गाह्रो छ. देयर इज अ ब्रान्ड बुक विच एभ्री गुड और बिग ब्रान्ड हेज. ब्रान्ड गाइडलाइन्स भन्छ, त्यो पढ्यो भने यु विल नो वाट यर ब्रान्ड इज अल अबाउट. बट पिपल आर एभर चेन्जिङ. राइट? सो अक्रिस तिमी लेट्स से 2 वर्ष अगाडि जस्तो थियो आज त्यस्तो छैन. अब अर्को 5 वर्षपछि मैले भेट्दा युआर गोना बी कम्प्लिटली समबडी एल्स. पिपल आर एभर चेन्जिङ. है, ह्याबिट्स आर एभर चेन्जिङ. यो पडकास्ट भन्ने कुरा हामीले पहिला कहिले सुन्दैन थियौँ, अहिले आएर हुन्छ नि वी आर क्रिएटिङ वान राइट नाउ. सो वी चेन्ज अकर्डिङ टु टाइम्स, राइट? एन्ड इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड पिपल, इट डजन्ट म्याटर वाट युआर सेलिङ, you will not be able to sell it until you have good understanding about people. Right? So यति मैले pause गरौँ and let's go back there. Now the story that I had to tell them was काठमाडौँमा भित्तामा पेन्ट गर्न दिनको लागि उनीहरूको के पेन पोइन्ट फिक्स हुन सक्छ त त्यसरी सोच्नु पर्ने थियो क्या मैले. सो त्यति बेला चाहिँ इलेक्सन हुने हल्ला भइरहेको थियो है. त्यति बेला 2012 मा होइन इलेक्सन हुने हल्ला थियो. And I think 1.5 वर्षमा अर्को इलेक्सन आउने हो कि त्यस्तो के हल्ला थियो क्या. सो आई युज द्याट कन्टेक्स्ट एन्ड स्टार्टेड टेलिङ पिपल द्याट हुन्छ नि केही गरी इलेक्सन सुरु भयो भने सबैतिर प्याम्पलेट्सहरू बाँड्न थाल्छ, त्यसपछि पोस्टरहरू टाल्न थाल्छ, अनि त्यसपछि पोलिटिकल स्लोगन्सहरू इज गोना बी एभ्रिवेयर. एन्ड इफ योर वाल इज एम्प्टी, दिज गाइज आर गोइङ टु टार्गेट योर वाल. बट इफ वी क्यान पेन्ट अ ब्युटिफुल म्युरल हियर, सफा ठाउँलाई फोहोर गर्ने त कसैको पनि आँट हुँदैन. त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको भित्ता यस्तो छ, हामी यस्तो गरिदिन्छ भने पुरा हामीले हुन्छ नि वी युज टु सेन्ड देम शो देम स्केचेस एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन टेल देम द्याट हुन्छ नि दिस इज गोइङ टु प्रोटेक्ट यर वाल, मेक इट लुक ब्युटिफुल. एन्ड देन काठमाडौँ वेन इट टर्न्स इन्टु एन ओपन आर्ट ग्यालरी, यु आर गोइङ टु बी वान अफ द पार्ट अफ इट भन्ने जति बेला वी कुड सेयर द सेम आइडिया बट इन अ डिफरेन्ट स्टोरी, पिपल स्टार्टेड सेइङ yes. And that's how my journey as a marketer started. It wasn't an easy thing to convince 75 houses in total. Okay. But we did it in a year. यो प्रोजेक्ट 1 वर्ष गएको थियो and I think यो वाल्सहरू सबै सेलेक्ट गरेर काम गर्दाखेरिसम्म I think approximately in 8-9 मन्थ्समा हामीले काम सकायौँ भनौँ न. And then interestingly के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिनभरि यो काम सकाएर होइन यो कलर काठमाडौँको बेलामा चाहिँ what I used to do was I used to drive around a Omni van. त्यो हुन्छ नि हामीले जिस्केर भन्छौँ नि त्यो हिन्दी मुभीमा किडन्यापर भ्यान, त्यस्तो भ्यान चलाएर हिँड्थेँ क्या म. त्यसको पछाडि चाहिँ सबै पेन्ट बकेट्सहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ युज टु बी देयर. एन्ड देन त्यो मेरो गाडीमा पेन्ट सबै हुन्थ्यो. एन्ड देन आई युज टु ड्राइभ अ भ्यान है. अब ट्राफिकहरूले रोकेर पनि गुरुजी तपाईँको चलान देखाउनुहोस् यस्तो यस्तो भन्थ्यो होइन. अब हुन्छ नि अब आई ह्याड टु डु इट, इट्स अ पार्ट अफ माई जब. सो आई वाज डुइङ इट. And then एक दिन थाकेर after the work was done, I went to this place called the Irish pub. Okay? अब यो Irish pub मा जाँदाखेरि चाहिँ I met 2 people. And these guys were हुन्छ नि यतिकै it was like a Wednesday night. कोही पनि खाली थियो होइन. These 2 guys were there and I just said hi to them and then I just showed them what I was doing. एकदम randomly है. I wasn't even planned. हुन्छ नि but I was so comfortable talking to random people that I just went up to them and talked to them. I figured out that they were trying to open a company called Edushala. Okay. And these guys were these guys actually liked me because I was so upfront and could talk to them. They said, "Your project sakkisakepachi, why don't you join us in our new startup?"
हजुर अनि अब के भयो भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट त 1 वर्षको मात्र प्रोजेक्ट त त्यो सकिसकेपछि मेरो इम्प्लोइमेन्ट पनि सकिन्थ्यो. So I thought, why not? So we gave our cards, and then after the project was over, these guys came over for the closing event, and then we started talking, and then as soon as my job was done, I got a job at Dushala. I started as the marketing guy there. And again, like I said, no experience in marketing, no educational background in marketing. So I got in there. Positive. As a marketing coordinator started getting, then after a while I got into there like full time, the head of marketing. I worked there for almost 2 years. Your appointment it was back in 2015, right before the earthquake. Earthquake saying tech, I decided that I'm going to start my MBA. I think I can manage both. I started my MBA at King's College. Right? So as I was working there, I had a very strong point of view on education. I mean, education ko euta mata point of view ke thyo bhandakheri chai मान्छेहरु जुन पनि different sectors haru ma हेर्यो भने we all have an inspiration in that sector ni. हजुर. Like let's say banking भन्यो भने we think about Anil Shah. If we think about, let's say, जुन पनि sector ma there is one person that we look up to. Like अहिलेको लागि हुन्छ नि, you talk about trading and bikes ko kurama, we think about Saurav Jyoti. These guys have created a brand around whatever they do. We have a very interesting feel about what they do, and we want to beat them in that field. But education ko field ma त्यस्तो मान्छे कोही थिएन. हजुर हजुर. And किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ when we started digging in deeper into it and started thinking about what's happening, the problem was that education ma we had a lot of old school people. Right? And what does old school people mean? People who learned something back in the 70s and they're still using the same thing in the 21st century. And that I thought was a big problem. And nobody in the younger generation wanted to become a teacher. There's a very big gap. So what I thought was maybe I think I should be a teacher now. So we started talking, and then King's Company, I got a job to teach as well as to do my MBA at the same time, and also wanted to look into the brand side of things. Alright, so branding, you create a feeling around a product. What is the feeling behind the product? Apple भन्ने बित्तिकै अलिकति युनिक, अलिकति क्रिएटिभ भन्ने फिलिङ चाहिँ आउँछ नि. यो हामीले आफै क्रिएट गरेको फिलिङ होइन कि यो त्यो ब्रान्डले हामीलाई हुन्छ नि त्यसरी नै कम्युनिकेट गरेकोले हामीले त्यस्तो फिल गर्न थालेको हो नि त. So I wanted to work on that. That was something very interesting to do. So I started doing that. I left Edushala, started working at King's College full time and MBA पनि सकाएँ, and then brand को काम गर्दै गएँ, and then काम गर्दा गर्दै you know, when you're especially working inside an educational institution, पढाउने भन्दा बढी पढ्ने बानी हुँदो रहेछ क्या. Why? Because if I have to teach something, I need to learn about it as well. So I started reading a lot. अनि कोक नेपालमा चाहिँ कसरी एन्टर भयो त यो जर्नी? Oh, that's a very interesting story. Yeah, त्यसमा पनि. So Kingsमा काम गरिराख्दाखेरि one of the cool things that I used to do was I used to travel around Nepal, doing talk programs as well as workshops and trainings for a lot of different people and a lot of different organizations. Okay. One time, I was invited to Butwal. So Butwalma चाहिँ के थियो, Abhisekh भन्ने एउटा organizationको एउटा program थियो. I was one of the speakers there, and then Coca-Cola was one of the main sponsors. Okay. So त्यति बेला चाहिँ what happened was the country marketing manager was the keynote speaker there. And like I said, I'm a very super duper friendly person. I talk to everybody that I meet, and I don't really have that. त्यो मलाई लाज लाग्छ, म पहिला गएर बोल्दिन, त्यस्तो खालको फिलिङ हुँदैन क्या मलाई. Like always going. होइन यार, बच्चाबाट हैन. After Color Kathmandu भनौँ न, before that I was a very silent guy. So again, work experience taught me how to be a talkative guy. So त्यति बेला चाहिँ त्यसबाट चाहिँ घरमा गएर बुढा बुढी बच्चा, any age group I had to go talk to them. मान्छेको मुख हेर्दै I had to decide कुन पिचबाट आनौँ भनेर हैन. So the बिस्तारै built up भएको कुरा भयो त्यो चाहिँ. So त्यो प्रोग्राममा जाँदा what happened was I was actually
one of the speakers there, and after me was the Coca-Cola guy there, होइन? So we met each other त्यति बेला अनि बुटोलमा गर्मी हुन्थ्यो, we were drinking a Coke together and then having conversations about different things. We added each other on Instagram and Facebook. And then later on he kept noticing what I was doing, okay? And then के भन्छ King's College मा काम गर्दा गर्दै I got a chance to be an RJ, अघि तिमीले भने जस्तै. So RJ ko काम was like a little सानो part of the work journey that I've had, के? कति वर्ष काम गर्नुभयो RJ चाहिँ? मैले 1 वर्ष मात्र गरेँ यार. 1 वर्ष हजुर. So 1 वर्ष RJ को काम गरेँ अनि त्यति बेला I used to listen to my programs as well, हुन्छ नि, since it was an online program, हुन्छ, I mean online पनि radio थियो त्यो. So you used to get to hear that as well. And then that connection that we built over time, he offered me a job later on, okay? Back in 2019, he offered me, do you want to work alongside with me for Coke? And I said, why not? कस्तो खालको जब थियो इनिशियली चाहिँ? Initially भन्दा पनि initially र अहिलेसम्म it's the same thing. It's kind of really fun to explain, हुन्छ नि. Whatever you see on media that comes out, त्यसमा मेरो अलिअलि भए पनि हात हुन्छ क्या. The creative designs that you see, all the designs that you see, that has to go through me, क्या. हाम्रो एजेन्सीजहरुले यसमा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर we हुन्छ नि make it better and better every time. So basically मेरो काम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ whatever you see on TV, whatever you see त्यो पसलमा झुन्डिरहेको कुराहरू, that's our job basically. So if you have seen Swastima ko ad हुन्छ नि अहिले दिउँसै चपचप कोकले अप भन्ने वाला ad, I was behind that ad. You see दशैंको ads हरू, I'm behind that ads. So I'm behind the scenes. काम गर्दा गर्दा धेरै जनासँग चिनजान पनि भयो हैन त? Yes, to be honest, met like Nepalको best people भनौँ न. नामहरु when it comes to personally अहिले मलाई हुन्छ नि एकदम खतरा लाग्ने मान्छेहरु भनेको चाहिँ अब like I'll go to the director side of it, हुन्छ नि. One of a very close friend as well, Anup Sapkota. Well, he was just a friend. I've never worked with him, you know, but when I got to work with him, he's like amazing with whatever he does. Okay? So the TV commercials that he creates, the whole setup that he has, the ideation, the whole hard work behind it is great. Okay? So this is कुराहरु चाहिँ मज्जाले हुन्छ. तर अब के गर्ने यार, अब लकडाउनले गरेर चाहिँ नि त्यो all these fun things could not happen much. लकडाउनले कोभिडले हजुरको काममा धेरै असर गर्यो होला नि त कि छैन? Of course गर्यो यार, त्यो I don't think नगरेको कसैलाई पनि छ, सबैजनाले गरेको छ हैन. मेरो लागि मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि अब I think यो अब it's not something to be like मैले एकदम खतरा काम गरे होइन कि. It was what everybody did, but one of the learnings that I had was हामीले जुन कुराको लागि पहिला मिटिङ गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भन्छ, घर बसी हुँदो रहेछ क्या त्यो. If you just do it the right way. Right now, your podcast idea, when you shared it with me, I could not think that this would ever could be done online. Right? I mean, actually side by side हुनु पर्थ्यो हैन. On this specific एउटा क्यामेरा हुन्थ्यो or दुईटा क्यामेरा हुन्थ्यो, but we would be together and we'd be talking like this नि त. But अहिले आएर हेर we can do this very comfortably. And I think that's what पनि गरेको थियौ हैन त पोडकास्ट गर्ने. Exactly. हजुर. It was a good plan, but अहिलेको situation again we learned how to adapt. I think that's the most important thing for us as human beings. त्यो पहिला साइन्समा I mean पहिला मेरो लागि पहिला हो, but probably तिमीहरुले साइन्समा पनि पढिरहेको होला हैन. Like हुन्छ नि human beings भन्दा पनि organisms that can adapt are the ones who survive. And that's exactly what we're doing right now as well. Adaptation situation जस्तो भयो पनि yeah we'll have to adapt to whatever happens. अनि हामी जस्तो जेनेरेसनलाई चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ त? I'll give you a very cliche answer to this, सबैजनाले भन्ने कुरा नै भन्छ हैन. Hard work is nothing can beat hard work. There was a time when I would wake up at 6 in the morning and sleep at 12. I used to go to college in the morning, work the whole day, and then still sit back reading extra books, finish college work, finish office ko काम, but never stopped working. अनि त्यो हुन्छ नि अहिले आएर पनि
You must have heard this saying don't work hard, work smart भन्छ नि. You will not learn how to work smart unless you have gone through working hard के. मेहनत भनेको कुरा जेमा पनि चाहिन्छ. So mehnat is the key to success. Key to success. Mehnat is the key to success anytime, every time. हुन्छ नि luck भन्ने कुरा, yes, definitely that's required हुन्छ नि. For if you think about it right now हुन्छ नि, म त्यो बारमा गएर एडुशालाको बसेस भेट्नु वाज लक जस्तो लाग्छ नि हैन. हजुर. है अब त्यो लक पनि हुन सक्छ. म बुटोल जाँदाखेरि कोकको मार्केटिङ म्यानेजर भेटेको, त्यो पनि लक हुन सक्थ्यो हैन. तर यहाँ भेट्न त भेट्यो, तर इफ आई वाज नट वर्किङ हार्ड दे वुडन्ट ह्याभ सिन माई वर्क. इट वुडन्ट ह्याभ वर्क द्याट वे है. त्यो बारको कुरामा पनि इफ आई वाज नट प्यासनेटली टकिङ अबाउट वाट आई वाज डुइङ, दिस गाइज वुड नेभर कल मी ब्याक अगेन. As simple as that हुन्छ नि. हार्ड वर्क भन्ने कुरालाई चाहिँ it's never ever going to हुन्छ नि be replaced by anything else. मैले चाहिँ दाइलाई चाहिँ हैन ठ्याक्क ड्रमबाटै चिनेको हो क्या. लाइक आई वाज स्क्रलिङ अन टिकटक हैन, अनि लाइभमा हुनुहुन्थ्यो, ड्रम बजाइराख्नु हुन्थ्यो. अनि म चाहिँ लाइभमा गएँ अनि हाई हेलो भने, अनि त्यसपछि बिस्तारै इन्स्टाग्राममा कनेक्ट भयो, अनि सो वी आर हियर. हजुरको ड्रम चाहिँ कम्प्लिटली प्यासन यार. त्यो हुन्छ नि बच्चा बेलामा मलाई लाइक एभ्री हुन्छ नि टिनेजर आई अल्सो वान्टेड टु बी अ रक स्टार वान डे. आफ्नै ब्यान्ड हुन्छ, माई ब्यान्ड विल डु अ वर्ल्ड टुर होइन. यस्तो सपना त सबैजनाको हुन्छ नि. आई अलवेज वान्टेड टु बिकम अ रक स्टार बच्चा बेलादेखि नै होइन. अनि देन रक स्टार बन्न इट्स नट इजी एज वेल. यु निड अ लट अफ हार्ड वर्क बिहाइन्ड द्याट एज वेल होइन. आई वाज भेरी लेजी. सो मैले बेसिक एभ्रिथिङ सिकेँ भनौँ न. मलाई गिटारको बेसिक्स आउँथ्यो, बेसको बेसिक्स आउँथ्यो, ड्रम्सको बेसिक्स आउँथ्यो. ड्रमको प्रब्लम के थियो भन्दा चाहिँ ड्रम इज लाउड है. बजाउँदाखेरि वरिपरिको मान्छेलाई डिस्टर्ब हुन्छ, आफूलाई पो रमाइलो लागिरहेको हुन्छ, तँलाई त इरिटेटिङ लाग्छ नि त त्यो. त्यसैले गर्दाखेरि मेरो घरमा ड्रम्स राख्न पाइँदैन. सो अलिकति बुढो भइसकेपछि अलिअलि पैसा कमाउनु थालेपछि once I started having a little bit of savings, I thought हुन्छ नि आफूलाई के मनपर्छ त्यो त किन्नु पर्यो होइन. Then I decided okay, त्यो लकडाउनको बेलामा नै I decided let's get a drum kit now हुन्छ नि. धेरै काम पनि गर्यो, धेरै पैसा पनि कमाइसक्यो होइन. And then another thing again in terms of marketing नै कुरा गर्ने हो भने I could easily put that up on Instagram होइन. तर मेरो इन्स्टाग्राममा भन्दा बढी टिकटकमा छ क्या. And why I did that was I wanted to understand how TikTok works. What are the kind of people that's there on TikTok? Right? Like if I was not on TikTok, I would have never met you as well. So it actually opens doors to meeting new people, and that's what I think like I really love or enjoy doing. And that's my way of learning. I learn from different people. I learned so much from you within like yetro sano duration of our conversations. So that's what I believe in. त्यहाँबाट भएको यो सबै कुरा. सो इन्डिया पनि पढ्नु भयो नि त हजुरले? हजुर. कति वर्ष जति पढ्नु भयो त्यहाँ? I was there for 3 years यार ब्याचलर्स को लागि. अनि त्यहाँको स्टडीज र नेपालको स्टडीजमा चाहिँ के डिफरेन्स पाउनु भयो त? केही छैन. Nothing much. अनि इन्डिया पढेर नेपालमै फर्किनु भयो नि त? Why? हजुर. Why? Because यस्तो मलाई चाहिँ I've always believed that if I want to do something I want to do it in Nepal. नेपालमा केही गर्नुपर्छ हुन्छ नि. सबैजना नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन यस्तो त्यो हुन्छ नि. There's always that. I thought if I can excel here, why not? It's where I'm born, it's where I was brought up, and why not? So मेरो पहिलादेखिको फिलिङ नै मलाई कहिले पनि त्यो विदेश गएर I wanted to settle there भन्ने फिलिङ नै थिएन क्या. इन्डिया गएको रिजन वाज I wanted to इन्डिया गएको रिजन वाज इन्डियामा जान्छु पढ्छु फर्किन्छु. क्वालिफिकेसन. हजुर. Yeah, that was it. But again, the only difference that I understand बाहिर पढ्ने र नेपालमा पढ्नेमा चाहिँ इन्डियामा पढ्दाखेरि I learned how life works क्या. हजुर. यहाँ भयो भने त केही टेन्सन भयो भने पैसा सक्यो भने पनि हुन्छ नि ड्याडसँग मागे पनि भयो, ममसँग मागे पनि भयो होइन. बट इन्डियामा त I was running on a fixed not really struggle but एउटा फिक्स्ड इन्कम आउँथ्यो. इन्कम भन्दा पनि घरबाट अलाउन्स आउँथ्यो. त्यो बाहेक if I have fun today I might not have money to eat tomorrow वाला feeling छ क्या. हजुर. So you become more disciplined. होइन, you know how to manage money. हजुर. 200 रुपियाँ हुँदाखेरि कसरी पार्टी गर्ने हामीले त्यहाँबाट सिक्यौँ. हुन्छ नि सानो but
understood a lot of different things how we can survive life हजुर from that journey there भनौँ न अब पैसा सकेपछि घरमा माग्यो भने त they would definitely send it out है हुन्छ अब त्यो 1000-2000 रुपियाँ चाहिने हुन्छ नि त्यो पठाउनु धेरै ठुलो कुरा पनि हुँदैन थियो होइन तर आफैलाई लाज हुन्छ क्या के गरेर खर्च गरिस् भनेर एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि अलिकति इट्स नट द्याट ह्याप्पी थिङ टु डु सो त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ आई थिङ्क हुन्छ नि आफ्नै अपार्टमेन्टमा बस्ने भयो खाना पकाउने अपार्टमेन्ट फोहोर हुँदाखेरि कति च्याउ हुँदो रहेछ हुन्छ नि सो आफ्नो लुगा आफै धुने सो मेनी थिङ्स द्याट यु लर्न विच मेक्स यु अ बेटर पर्सन भनौँ न मोर डिसिप्लिन पर्सन I think that's what I learned there. And then another difficult thing was India I had to work or talk to people who are not from my country, which would not understand what I'm talking about. मेरो लागि दसैँ भने ठुलो कुरा हो उनीहरूको लागि केही नै केही मलाई तिहार भनिसकेपछि वाज भाइटिका एन्ड हुन्छ नि लक्ष्मी पूजा एन्ड स्टफ उनीहरूको लागि पटेका पड्काउने दे ह्याड देयर ओन थिङ हुन्छ नि सो त्यो डिफरेन्समा कसरी एडजस्ट गर्ने कुरा डिफरेन्समा कसरी सर्भाइभ गर्ने कुरा आई थिङ्क द्याट वाज द बेटर लर्निङ देयर भनौँ न सो आजको पोडकास्ट वाज विथ मिस्टर अभिषेक मास्के अनि आज चाहिँ हामीले उहाँको एक्सपिरियन्सबाट अनि मार्केटिङको बारेमा धेरै कुरा थाहा पायौँ सो इट वाज ग्रेट ह्याभिङ यु टु द सो अनि केही लास्ट वर्ड्स छ भने प्लिज मेरो लागि लास्ट वर्ड भनेको भाइ वाट एभर युर ट्राइङ टु डु राइट नाउ आई रियली appreciate what you're doing हुन्छ नि I think I'm double your age होइन तर अहिलेसम्म पनि मलाई आफ्नै पडकास्ट सुरु गर्ने भनेपछि अहिलेसम्म आँट आएको छैन you're there jumping into it and doing that I think that energy that passion is something that's going to take you to places के हजुर so always हुन्छ नि don't stop doing what you're doing हजुर but hard work मात्र गरेर पनि पुग्दैन you need to be taking constant smart work भन्दा पनि there needs to be a lot of learning तिम्रो just remember this podcast 1 has to be better podcast 2 has to be better than podcast number 1 now podcast 3 has to be better than 2 and by the time you reach podcast number 10 you should look back at this and be like hey त्यतिखेर यति बेला त मैले झुरु गरेको रहेछ यस्तो म त क्या बच्चै थिएँ यति बेला भनेर त्यो फिलिङ हुनु is your way of tracking success so don't stop whatever you're doing keep doing that and then but on the way don't forget to learn by looking back at what you have done or how far you have reached so I think that's my last words here okay so this was the end for this video अनि यो भिडियो मन परे please like share र subscribe गर्नु होला I'll see you in the next video